बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ आप आलमी ख़बरों का जायज़ा लें, वो आलमी इदारे जो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ काम करते हैं, ख़ुसूसन जो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ काम करते हैं और ख़ुद को अफ़गान इदारे कहते हैं, वो असल में अफ़गानिस्तान से बाहर हैं। और इसी तरह जो अमरीकी नशरियाती इदारे हैं, बरतानवी नशरियाती इदारे हैं और जो जर्मनी में नशरियाती इदारे हैं और जिनकी पश्तो सर्विस है, वो आजकल एक मामले के पीछे पड़े हुए हैं। मामला ये है कि इन सब का दावा है कि शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो सुप्रीम लीडर हैं अफ़गानिस्तान के, इनके और अफ़गान वज़ीर दाख़िला ख़लीफ़ा सिराजुद्दीन हक्कानी के माबैन इख्तिलाफ़ात हैं। अब ये इख्तिलाफ़ात जो हैं, ये किस बुनियाद पर हैं और लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो अफ़गान तालिबान के मुखालिफ मीडिया आउटलेट्स हैं या जो अफ़गान तालिबान के मुखालफिन हैं, वो ये कहते हैं कि बहुत जल्द अंदरूनी सतह पे तब्दीली आएगी। ये तब्दीली कैसे आएगी, आज हमारा ये मौजू है। मुख्तसर में बात करूँगा। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए। और मैं कल वीडियो नहीं बना सकता तबीयत की नासाज़ी की वजह से। 2-3 दिन से बुखार है मुझे और मैंने जब टेस्ट किया तो डेंगू पॉजिटिव आया है। बेड रेस्ट पे हूँ लेकिन मजबूरन कुर्सी पे बैठना पड़ रहा है इस व्लॉग के लिए। अफ़गानिस्तान में इस वक्त अफ़गान तालिबान की हुकूमत है। आपको पता है ये हुकूमत कैसे वजूद में आई है। पहला जब इनका दौर था तो मुल्ला उमर इनके सुप्रीम लीडर थे। फिर जब अमेरिका ने यलगार किया 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो उसके बाद 20 साल अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद रहा। और फिर हमने देखा कि हामिद करज़ई सदर बने, उसके बाद डॉक्टर अशरफ गनी सदर बने। लेकिन उस दौर में भी ये कहा जाता था कि करज़ई की या अशरफ गनी की हुकूमतें जो हैं ये सिर्फ़ काबुल तक महदूद हैं, या बड़े शहरों में या अहम सूबों में अगर तालिबान की हुकूमत के हवाले से तो खैर इन बड़े सूबों और बड़े शहरों में ये कहा जाता था कि दिन को काबुल की हुक्मरानी होती है और रात को तालिबान की हुकूमत होती है। लेकिन उस दौर में हमने ये भी देखा कि बहुत सारे सूबों में अमलन तालिबान की ही हुक्मरानी थी। इस सारे दौर में यानी 20 साला दौर में अफ़गान तालिबान ने मकबूलियत हासिल की। आम लोगों ने भी उनका साथ देना इसलिए शुरू किया कि वो समझते थे कि इस वक्त अगर अफ़गानिस्तान में हुकूमत कायम है तो वो अमरीकी मदद के बग़ैर कायम नहीं रह सकती। तो ये आज हम देख रहे हैं कि जब दोहा में मुआहदा हुआ, उस माहदे पर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अमेरिका की तरफ से और मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने अफ़गानिस्तान की तरफ से दस्तखत किए थे। और आज ये कहा जा रहा है कि जी अफ़गान तालिबान ने उस मुआहदे पर मिनवान अमल नहीं किया। और बहुत सारे नुकात ऐसे हैं कि जो अभी तक उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मामला अभी तक रुका हुआ है। जैसे इंक्लूसिव हुकूमत बशमूल तमाम गिरोहों के और तमाम सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, ये उस माहदे में लिखा गया था। लेकिन अफ़गान तालिबान के मुखालफिन कहते हैं कि आज की हुकूमत जो है ये इंक्लूसिव हुकूमत नहीं है। अफ़गान तालिबान इस हवाले से अपना मौक़िफ़ रखते हैं। वो कहते हैं कि तमाम जो लिसानी कम्युनिटीज़ हैं उनकी नुमाइंदगी है अफ़गान हुकूमत में, इमारात इस्लामी में, और तमाम सूबों की नुमाइंदगी है। इस वक्त अगर अफ़गान तालिबान की काबीना को देखा जाए तो इसमें माफ़ कीजिएगा, तो इसमें बहुत सारे सूबों की नुमाइंदगी शामिल है। इसमें शुमाली जो इलाके हैं, जो शुमाली सूबे हैं, वहाँ से भी नुमाइंदगी हासिल है। कंदाहार के जो शेख हैं, और सिर्फ़ शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा की बात नहीं हो रही, बहुत सारे नामी गिरामी जो उलमाए कराम हैं, असल में कहा जाता है कि इनकी हुक्मरानी है। ये काबुल में नहीं बैठते, ये कंदाहार में बैठते हैं। अमलन कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान का मौजूदा जो दारुल हुकूमत है वो कंदाहार है। काबीना के बहुत ज़्यादा जो अरकान हैं वो काबुल में मौजूद होते हैं। और इसी तरह हमने ये भी देखा कि मुल्ला उमर के साहिबजादे मुल्ला याकूब मुजाहिद वज़ीर दिफ़ा हैं और जलालुद्दीन हक्कानी के साहिबजादे सिराजुद्दीन हक्कानी इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं। कहा जा रहा है कि जी बहुत सारा इख्तिलाफ़ राय मौजूद है। इख्तिलाफ़ात कोई और चीज़ है और इख्तिलाफ़ राय
کوئی اور چیز ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے حال ہی میں سراج الدین حقانی نے جو ایک بات کی ہے، نیو یارک ٹائمز کو انہوں نے انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام عمر کے لیے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ہوگی۔ یہ واضح اشارہ تھا، یہ ایک بڑا اشارہ تھا کہ کسی بھی وقت اس حوالے سے افغان طالبان کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں۔ یہ پچھلی ایک ویڈیو میں بھی میں اس پہ بات کر چکا ہوں۔ اب یہ جو مختلف افغان طالبان کے مخالفین ہیں، یہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ قندھار کے شیخوں اور سراج الدین حقانی اور ان کے ساتھیوں کے مابین بڑے سخت اختلافات چل رہے ہیں۔ اب ان اختلافات کی نوعیت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ اختلافات اور اختلاف رائے میں فرق ہے۔ سراج الدین حقانی نے اپنے اسی انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم ایک لیڈر کے نام کے اوپر متفق ہیں، اور وہ شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ ہیں۔ یہ انہوں نے وضاحت کر دی تھی، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ افغانستان میں اس وقت کوئی دہشت گرد تنظیم موجود نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا۔ تو یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، افغان طالبان کے مخالفین چاہتے ہیں کہ یہ جو اختلاف رائے ہے اس کو ہوا دی جائے، اس کو ایسے ہوا دی جائے کہ افغان جو طالبان ہیں یہ بکھر جائیں۔ جب یہ حکومت بن بھی رہی تھی تو شروع میں ہم نے بہت انتظار کیا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ عبدالغنی برادر جو ہیں یہ وزیر اعظم بنیں گے یا یہ سپریم لیڈر بنیں گے، لیکن بعد میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ سپریم لیڈر بن چکے ہیں۔ شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، بار بار میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی ویڈیوز سامنے نہیں آتی، ان کی تصویریں سامنے نہیں آتی، وہ پبلک میں سامنے نہیں آتے۔ کچھ ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لوگ ملے ہیں۔ میں نے مولانا فضل الرحمان سے پوچھا تھا، آف دی ریکارڈ پوچھا تھا، بلکہ اس میں آف دی ریکارڈ کیا ہے، میں نے پوچھا کہ آپ نے شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ سے ملاقات کی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کی۔ میں نے کہا یہ وہی ہیں جن کی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل وہی ہیں۔ میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا وجود نہیں ہے، تو انہوں نے بڑا کہا لگا کر اس بات کا بڑا مزہ لیا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستانی طالبان ہیں وہ حقانی نیٹ ورک کے بہت قریب ہیں۔ حقانی نیٹ ورک ایک وہ دھڑا ہے طالبان کا کہ جس نے سب سے زیادہ جہاد میں حصہ لیا ہے۔ جو لڑائی امریکہ اور نیٹو فورسز کے خلاف لڑی گئی، اس میں سب سے زیادہ جو مؤثر کردار ادا کیا ہے وہ حقانی نیٹ ورک نے ادا کیا ہے۔ لیکن سراج الدین حقانی نے ان الفاظ پہ بھی جو ہے اعتراض کیا ہے کہ جی حقانی نیٹ ورک کا کے الفاظ جو ہیں یہ نہ استعمال کیا جائے۔ ہم امارت اسلامی ہیں، ہم افغان طالبان ہیں، حقانی نیٹ ورک سے جو ہے تاثر کچھ اور نکلتا ہے۔ اس معاملے پر میں کسی اور ویڈیو میں تفصیلی بات کروں گا کہ جو حقانی ہیں وہ اور پاکستانی طالبان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کتنا پرانا اور کتنا مضبوط تعلق ہے۔ لیکن اس وقت جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے وہ یہ چلائی جا رہی ہے کہ سراج الدین حقانی کو متبادل کے طور پر پیش کیا جائے شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ قندھار کے شیخ جو ہیں یہ بڑا سخت گیر ہیں، ان سے موجودہ جو صورتحال ہے، جو ان کا کنٹرول ہے، یہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اور افغان عوام کے پاس بھی، افغان طالبان کے مخالفین کے پاس بھی، اور عالمی قوتوں کے پاس بھی اس وقت افغان طالبان کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ پروپیگنڈے چلتے رہیں گے، اور اسی طرح کی اپڈیٹس کے حوالے سے میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں۔ بہت شکریہ۔